বেশি কত লিছে এটা? কত লিছে? হ্যাঁ 1300। এই একটা ওই একটা দুটো 1300 টাকা লিছে। এ জাকির ভাই 1300 বলে নিয়েছে দুইটা। দাম হয় না 1300 লিছে। 1300 बोला तो ये दोनों है ना 1300 लिए। हाँ तो जोरा बेचते से 1300 लिए ये दोनों ली सीखे। बोलेगा 600। हाँ दिखा दिखा ये क्या बोलता है? कोई रहेगा 1300 रियल बोले तो कितना होगा? दो का कितना बोला? कितना होगा रिजू भाई? दो का कितना बोला? 1300। दो का 1300 बोला। हाँ हाँ 650 ছাগলের বাজার আর বলছি গরুর বাজার খানা খানি সব। दो लिया दो एक बंदा ताकि को दूर वो সবচেয়ে বেশি অবাক লাগে এগুলা দূরে একটা বান্ধব না কিন্তু সব পালের মধ্যে সব এক জায়গাতেই আছে। আমাদের বাংলাদেশে তো সাধারণত বকরি দিয়ে দিয়ে মানে পালায় চলে যায়, তো এইখানে বকরি একটা দড়িতে বান্ধা নেই বেড়াও নেই, সব কিন্তু এক জায়গাতেই আছে।